হাইরক মিসিং দক বা কোনো প্রবলেম দক মান দক না তাও পর্যন্ত দুইটা ডিস্টার্ব খা কাইসা আঙ্কাই 20 নি 23 আইকে 13 নি 23 তাকেসা 13 নি 10 ইনকা তাবু জরতে জেনুমানি খুব কাহাম বুট চলি দङ এবং খুব কাহাম বুট চলি মানে কারণে মোটামুটি आं आशाबादी पाब्लिक खूब फ्रीली खूब काहाम खायनो बरक निजिनि बुट दं बरक रिलाय दं अ जायगा कोनो ताव कइनो केबे मुंग जायगा ताव कइनो केबे मुंकुरिखो आं तो बिसु गया को सादा तासे बुरि खबा ताव ट्रक ट्रक तेबो एरिया थांगा बुरनि ताबु जरा बसक जरते बुट कास्टिंग रखन गई दं खाना कास्टिंग आं जे थाइ नै माने 18% ओनली 18% सिको जतै बतंखो आबुनि परे नायखै छैमा नायखा बुरि खाय सालकिसा सेकां जे एक्सिडेंट मान पार्टी मुनो तै अब तै रक ताबो गोबां मा कक रक सालाय ता गोबां तै गोबां मन को दं औ इलेक्शन जरा बाबा हे मेसेज दं ना अमो इलेक्शन पाइग्रा थं आं जरा एक्सिडेंट इंगनि एलाकानि बरनो आं साका किसा खालो बायदि 10 जन बायदि तामगा तामजा अब हयतो नागाका पुलिस नि इनभेस्टिगेशन नाय बा पाब्लिक रक नायनाय नायै बा परवर्ती समय तमो आइनि व्यवस्था ना हरजाक जोंआबो जों मानसिखौ नायजों किन्तु আনফর্চুনেট আবো মুতেই আবো দুর্ঘটনা না পানো আবো যেন উকলগ কোনো একটা কারণ নুকজাগৈ তংটা ত্রিপুরা মথানি সাকাও যে কাইসা চক্রান্ত চলিমানি আবো কাইসা একটা মানে বিসিং নুকগৈ তংটাইখো বিসিং আমরা তৈ কোনো কাইসা আইনি বাবে কোনো খাইনানি আইনি বাবে তো जों एफआईआर খাইনাই স্পেশালি যারা উন্ডেড রক্তাও কেস সুস্থংখা বরং তো সিগনেচার নামলে না एफआईआर खायनाय एफआईआर खायमान परे पुलिस इनभेस्टिगेशन नाय आबन परे नायनाय जानाय सा खामसो गेसिनि सुति मामला रखनि किसासे जों लुक रख अब तो बेलाय हामिया त्रिपुरानि सा खाम नक जतनसे कतरखा জিবিও এই ধরনের ঘটনা আব ঔষধ কতালিয়া আব অনেক পুরনো এই যে ডক্টরংনি গাফিলতি বা কেব কোনো হয়তো আলাদাভাবে ইনভেস্ট মানে ইনগরগরা তং जों সাইমিনিয়া যে বড় সুস্থ বনখাই নারকেতনিকা একদম যে বড় একদম অসুস্থ তখন কক সিমায়াকো লরি সিমায়া তখন বিনি ইয়াক বাই বতিরংসে সুতিরি হরো গম বুতি হসপিটাল জিবি বুতি হসপিটাল খাবা ম কিরমা সিনসাবলে অব কি চিনি বরঙ্গই দেখাই অব কি কোন পার্টির নির্দেশ যাতং অবরগ্ন তুইছেন তিনি যত বরক কামিনী বরক এলাকানি বরক যত মানা লাইজা হামবাই স্যার